Mɔgɔ bɛ fɛ ka jembe fɔ i ka jembe fɔ ko sɔrɔ ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ de ka orchestre sigi k'i dɔn i k'i pan i k'i fili o bannen de mais muso de ye muso ye muso de bɛ wele ko muso a bɛ kɛ muso de la muso de b'a kunbɛn ala yɛrɛ de ye muso danga muso kɛ tantɔ c'est à dire muso bɛ komi sɛ n'i y'a paraw ka bɔ yɔrɔ min na a tila ka taa jɔ yen yɔrɔ la tuguni i b'a paraw yen yɔrɔ la manden princesse mankan don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci hali ni n cira n tagatɔ tɛ fɔlɔ MJD bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ c'est à dire a n'a commentaire kɛlaw bɛɛ Bingini manden princesse n bɛna bamanankan f'i ye parce que munna ne fiman tɛ hypocrite ye ayi ne tɛ mɔgɔ kanu k'i bila n'a gana kuma min na o t'a bila kuma ye mais n'a gana kuma min na o ye c'est à dire a se ta kuma ye k'a d'i ma i b'a faamu o wagati la n'a gana kuma min na ka n'an sigi ko ɲɛji bɔ ninnu ani kare seli ninnu ani ka kuma ta ka kuma la ɲagasi ɲagasa k'a ta k'a di o ye nafiki denya de a bɛ fɔ o ma ko hypocrite denya de ko bɛ ta cogo min na se la n b'a ta se la tentɔ k'a d'i ma adamadenya y'o de manifiya y'o de kanu y'o de Bingi ne fiman de y'a fɔ diɲɛ ɲɛna ko ne b'i fɛ n b'i fɛ wa fɛn fosi tɛ b'o fɛ la mais Bingi a bɛɛ ni fani ba cɛ o fɛ tɛ ne bali n ka tan fɔli la i ye n b'a f'i y'a kisɛ i b'a mɛn a bɛ tu i kɔnɔ manden princesse mankan don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci Bingi yanni nin don ka se ne ye nin don kasi yanni nin don ka se ne ye nin don ɲini Shanita ye ne sere Gransɛr ye ne sere MJD ye ne fiman sere ne ye mɔgɔ ɲini k'a bila ka taa ɲininkali kɛ spécialement n ko Bingi ni bezi de do a y'a fɔ anw ɲɛna ko bezi de do anw ye jɔn ye ne ani MJD parce que munna don min na n'a nana réseaux sociaux sanfɛ an de bɛna bɔ k'a kuma fɔ parce que a nɔgɔyara a gɛlɛyara anw de do ni bezi do ni anw nana c'est à dire don min na n'a bɛna bɔ ko bezi do an b'a dɔn an bɛ bɔ k'a attraper ka kunbɛli kɛ ka kuma min fɔ mais ni bezi fana tɛ ni sɛbɛ de do a b'o fana fɔ an ɲɛna an b'an sigi an b'o sɛbɛ fana makɔnɔ parce que baramada don dɔ la kuma de do a kɛra Bingi ou bien a ma kɛra manden princesse mankan don n'o y'a sɔrɔ a kɛra ou bien a ma kɛ k'a fɔ ko nin ko in balila ne la de ye ou bien ko nin ko in ye ne choqué nin ko in furadama ma ne choqué parce que fɛn fɛn ma ne kunkolo minɛ ne b'a dɔn k'a man ɲi fɛn fɛn n'a ma ne kunkolo minɛ ne b'a dɔn k'a tɛ cɛ kun cɛkɛ ɲuman na o de bɛ ne bila kuma la an tɛ mɔgɔ si défense ta ka don a ka vie privée kɔnɔ e nafiki den o nafiki den n'i taara sɛbɛn i ka page sanfɛ ko mɔgɔ minnu bɛ vidéo mani ni page minnu bɛ c'est à dire Bingi dɛmɛ k'olu ye Bingi pousser sans pɛrɛn bɛ don i la ka sɔrɔ ka sans pɛrɛn jigin i kɔnɔ fo lahara o mɔgɔ tɛ yen k'anw bɛ don i ka vie privée la an tɛ don i ka vie privée la mais i ka vie min n'an ka vie réseau kɔnɔ vie bɛna ɲagami ɲɔgɔn na an b'a ɲɛɲini k'o labɛn k'o bila i ɲɛma parce que baramada mun na a kana taa jouer i ka carrière kan o kama don an b'a kɛ ne bɛ taa don min ka mɔgɔ ci mɔgɔ min ma surunya ye Bingi ye ka ɲininkali kɛ a don MJD ma ne ci dɛ ayi dɛ parce que ne Shanita ani Gransɛr depuis n'anw ye ko in ye depuis bi tɛ ko in ma deli k'anw kunkolo minɛ ko in yɛrɛ farada ma deli ka ne kunkolo minɛ i b'a dɔn mun na parce que Gransɛr ne tun bɛ mɔgɔ de y'i kɔ ne tun bɛ cɛ de y'i kɔ cɛ min est plus responsable que Palmer o de tun ka di ne fiman ni mais ne tɛ se ka c'est à dire n bila i dusukun na c'est à dire ka choix kɛ i dusukun na n yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka choix kɛ n yɛrɛ ye n dusukun na e place la ne tɛ se k'o kɛ parce que ne den t'i ye ne m'i wolo wa ne kɔrɔ de y'i ye n'i ko min ka di ye an b'an sigi an b'o de lamɛn ko bezi tɛ c'est à dire k'aw bɛ ɲɔgɔn bolo ok c'est pas grave a bɛ ɲɔgɔn bolo an y'an sigi an ye lamɛnli kɛ le 19 nana ta k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ février o postera o reportera a nana le 19 mars la ne fiman ma kuma tuguni a bɛ se ka ne ka postew jate minɛ rare des fois ne tun bɛ kuma ka sɔrɔ ka le 19 in d'a kan o tun ye rare des fois ye ne tun k'a kɛ ne ma kuma tuguni MJD an continuera MJD b'a ka postew kɛ an bɛ continuer an bɛ taa mais ko nana kɛ tan tɔ tan ka na annulation kɛ o mɔgɔ tɛ anw cɛ la ayi dɛ a mɔgɔ tɛ yen dɛ mɔgɔ kelen a tɛ yen ka bɔ u ka staffu sanfɛla bɛɛ la staffu dugumana bɛɛ la mɔgɔ minnu sɔn pɛrɛ o mɔgɔ minnu sɔn loin o de Bingi o ou bien t'a dɔn de Palmer o k'a dɔ la kelen k'u donna hali MJD ka inbox kɔnɔ c'est à dire k'a fɔ MJD ma ko bon ko annulation kɛra ko nin de kɛra annulation sababuya ye o ma kɛ ne fiman fana bɛ ten parce que mun na
Binga kana ki kono combien ko ka fini na ko no kana tuguni chengo no tuguni chengo ay non ante on kama parce qu'il y a vie amoureuse ça c'est pas notre problème anga papa ka tula mais ka carrière professionnelle c'est là-bas en mega kuma yorolika kunu ne ensigi o kara chien folloy ça dit nega ouverture média émission ne adam ne fa là-bas a kere ba fo ki ne fima jagu ya sigidi kan kolo be bokoti ka bona kan sigi fanga fine i ba fo ko sirle ne do ngan sigi ka kuma la me surtout palmer kele nga dadu kuma la eski palmer tiere la iga kuma nyena kuma fo chugo nyena ere di palmer atete meninga mais palmer et na sega na kebina fo nyena genre qui vient à kuma iba fo ko fen fouité genre que c'est strictement professionnel genre ka don ta bota mais palmer c'est-à-dire tu mens pas hein en ta fo de qui ga galontiga mais palmer ça va pas dans ta tête hein. Et puis il est nyinga kuma ko na la ko c'est-à-dire ko komi kuma ni nyongo che ko no ko fen fo shi la bene kunte no au kuma na confirmation là c'était pas pour aller dire aux gens c'est-à-dire ko doni fin dobe non c'est-à-dire ko kuma de kun fora ino tinto palmer autre même kuma to munu fo mo nyena ou bien kuma ko munu nge sen ça fait c'était toi palmer ou bien c'était pas toi dit palmer et palmer de kunu ou bien palmer kunte et puis palmer on va être clair pousse-toi on va être clair on va être très clair ambo tanta di normal ma fo ki be se kuma la ki be kuma ta ki bi sigi ka gege fo kuma la ka slo ki yere la énervé kuma la ki sigi sen ça fait comme koera grand sœur binini de tese ki jabi ale de tese sinon ne fiman bi jabi bile ali chemite ima ko be ne ga priorité dien wono fo cheko depuis ala dien da cheko ma dirika ke ne ga priorité cheta ça dire o chete ki be ne dominer ka ça dire ga décision ta ne placer la faut ka sans père de la ni akorobo ina malo beta ni fani mbache de tenir ga décision ta ali ni sans père mi o kanute dien wono ki bodu palmer bi sigilento la o kuma o konona la ko vala mogo ko e dona adonata borata ko bingini ne no fedu no e ga doni mi palmer e kun doni te ka ta roshide aide ni mogo ya fie ko mogo do kun bi bloquer kun doni no atike galone tike c'est parce que e ala e muso de ça che jarabi moy muso de la ka jarabi ke ka teme bado jarabi mi muso de la ka kanu ke ka teme bado kanu mi kamele ngoro de be se ka dimita ka do muso la ka ta kanu sira ta fe che de be se ko ke asoro ibatiki feli wa feli ba to abse ko humiliation sur sirila sinon femi kun ni ne fima ne kun e binyi femi ni reportage kuma to kun te labanga ne sigilen to ouverture media ka o de ne fima ne kun wuli ka nga sakita kata palmer ka kuma to kun te labanga ne fima sigilen to ay o de teni aw kun ko émission toke mais ne fima kun te ken parce que muna ne fima nga orgi ka bouma trop ite mana ko keni la kinne banjo sen kele san fe kame kuma ko yafa de louvie kuma ni nya ke dongo ne carrière te se ka supporter mbesa parce que ntese palmer ni ya me ki dona toi tu es pur qu'un profiteur ne fima ba fi na bi jebe sa ko ebe bini protéger ko bini te protéger ko mogo be genen mogo be la kenen na tienne bi fi tien foni nene ni tekeli ni mogo be ala tata ka fi ana bi ki nene o tekeli mogo shi kunte do i kun donne no mogo damadonu ne fait TikTok parce que ta demsenu anniversaire kero la demsenu me giringiri ga ibe to lu anniversaire kero la sinon mogo yini ngara kuma la no kuma fi makite dongu di da kibe kuma di adenu nga interview we de munu be yala ka kuma ke kete dongu di da le kebe kuma di mogo ki don ki kanu ki yele sanfé ala ni binini bagaga sababu parce que inna na yi kani yere ke c'est-à-dire ala ni chebe se kuma la be fere musoma de parce que ni chebe se kuma la napse kuma ta chogola ka bla abila tunu kuma kono ki lara ferme kuma kono ima kuma dira bini ma ko kuma ka gelale ma kuma ka gela ma ke parce que kuma kera ka bini yaran ferme ni kuma m kera ki yaran ferme dabal biba cheni mu sigle no kera gante chen to kodo c'est-à-dire grand frère ne fa tonto ala ki sara parce que adama de nigo kibina ni chen kenega ibina na itento de itoko tengono parce que itoko matongono wa tellement que kunu j'étais archi choqué depuis ne wolola ne ma delika choqué ta ne ma delika choqué parce que hal ni ku ji boni ga kande la wuli ne tado ko palmer ku me se ka ta kuma ni ta devant c'est-à-dire devant plus de 20 000 et quelques personnes ko palmer me se ka tiki jo kani kuma ben ni ta ne kumba fo ko c'est fou palmer mago ku me toko de la ko
e ni ngara ko bingi ko mo go kibe ki profiter bingi la ke mako be bingi la ko i mako be jomo ko ga fena ko no ga soro ko femi te mo femi ti bolo no de bo ti bolo o de bi giringa da o ti ga mais Palmer c'est-à-dire fa de bi kunlo kono e Palmer to ko kunti bolo célébrité kunti la i donné kunte bingi nga doni de célébrité dima bingi ga gereli o de jama dima bingi ga gereli o de abonné tocha wa bingi ga gereli de ato i dona parce que ni bingi voyagera ako couple na jam ko yi obetani nyogoy no ta ako couple fura dama ka fara nyogonga ni fani mbache nete direct de nduso ko nala ne kunte fe e yere ka ke bingi che dungele dake ne fimanga nyala bingi o ne dusu kun kono na me ne te se kan kono na tata ka du bingi kon parce que o ne hakline il veut comment avec orgueil Palmer. Il veut comment avec orgueil. Il veut comment avec orgueil. Ne ni bonya madani kan. Ne te se kataka fo comme ta mogono fe. Il va fa kibe kuma kaika uma. E be kuma kaika uma ko bonya madeka kaika u fe. E bonya da kaika u kan Palmer. Kai jina kuntiku. Kai mogobo. Kai mogo kuma bawo. U bola ga tugu sigi kile gora fo 16h mande presesi mangano ay ta kota organisatrice nyininga ko kuma mega bo melega ni da konya ko ni mega galoni tiki kai mo bo u bola ga tugu sigi kile gora parce que ko bingi ni mega na Palmer était ko bingi dedu bingi mi ba kan be jamala ba sina Palmer te ni ma dans la palais de la culture ta hal na ija ke keme flafla ni ma dans la palais de la culture ta hal na ije ba ke keme flafla me bingi bo la ibata o terre de ni yafa ibe na fonyena ni ya fa fem ben sans perete ne be bo kan sigi ka daji tu fla dembe kuna ni ya fa iba kali keme fla fla man de presesi mangando ebe na kebe kuma kai ko ma e kai ko bunya ni ya fa o ye ko kai ko bora kai ko kulobe na kuma mega bonda ni mega galuti ke kai ko kulobe ne la depuis 16h mo to du sigi kle goro ko Palmer be sunogola ne bingi wala ku be kana kuma jume ko Palmer be sunogola Palmer wala ka bo sunogola jume fo 20h Moro sigle no kile goro kai. E kai ka obunya flane kai ka ya Palmer toi ti eki. Moro munu ntale no ka tru sigo. Ni ya me artiste jama mbebo o jama de kododo sinon en personne tu n'es rien. Toi en personne en tant que tel tu n'es personne. Est-ce qu'avec famille? C'est-à-dire ni ce qui ka kun émission est à début. C'est-à-dire, faut à la fin. Ala ou yere kunga ou sigi. Awa pajiga. Direct la. Ka unyeshi mourouma. Ka kuma mourouma. Ou kunga fsa kunga ta ou yere di. Ni humiliation soukouma jamala quoi. Et puis bingi. Il y a une partie qui m'a fait très mal. Moussouka orgueil ka bou. Tchema na djaye choukou choukou. Na manye kou kuma dira. Palmer de maka kuma folo Palmer yo kuma benni kuma dira ko organisateur ma o ya ira ka fo ko somo kuma boko kala ma ko na réseau sans fait kana cha ko o de kuma keta kuma dira Palmer ma Palmer yo kuma bo sensible kono c'est comme si Palmer kumbe ki yere justifier mo godoi Palmer iga kuma bo de ira c'est comme kanumba ni muso wera ni nyogonche mini etekele parce que bing ne be kuma fiya tantana mal la nere musuli. C'est comme si kanuma ni mogo wereche ou bien kumakan were ba ni mogo wereche. Donc aya yere la djeya directement devant tout le monde parce que il s'en fout loyalement de toi. Aya yira ka kuma kone la genre il va faut fouiller. Il va faut faire fouiller ma delika ken. No wa domilida doronte. Faut ga fo comme go ga lega page sans faire la le. Na le page sans faire la ke. Tout ce qui était professionnel à bodeke wa ala te kile wa kumabe aka regarde côté wera de fait émission imbia ou bebe se katale wa aka regarde côté wera de fait toujours ni mogobo yera la diala ibe ki yera la dia mogodo de mo mi kadi idusu kunye kanute karaba kanute fen karaba tai ke mogo fe mogo mbi fe fara mogo la mogo mti fe jinye yere udi bini chango e question posée kuna bingi ko yala kibe Palmer fa iko ko awo kiba fe moinzen ne fi manga respiration mbejo moinzen ça dire ne me ka fien mi mine ne ka fien mi ne ka ta amine ka black mejo
Il n'y a pas l'organisateur be créé. Tellement qu'il avait mal. Ali Chorno, au plus profond, Chorno, amanye Chorno ere a fonye na kakla. Kale ere Chorno bega kasha kono, parce que Chorno ere cheri. Cheba don, na chenyogo mega koke, abega kechugum na badon. Chorno a essayé wakati chamana qu'il a remonté. Ni ma femme, ni fille, ma fille. C'est parce qu'au plus profond, Chorno même avait mal. Parce que Palmer ya Traoro, il a bella clair et net. Question que là, quand on a dit Palmer, ma. Ko Palmer, ko est-ce qu'il veut bini ni faire? Bini Palmer ti fait. Ni mo ya fille ko Palmer bi fait ouli ka ti chida ati fait. Mais bini fait. Non seulement que m'a fait, m'a fait comme il y a fait à famille bana ou émotion sentimentale, ou kana niga émotion familiale, ou kana ni émotion, émotion m'bi touche au plus profond parce que il est sensible peut-être au niveau de tes parents. N'ta do il faut ni babana kito akekele mina, c'est-à-dire nye bini bade et nye bini korode, nye bini chéri. C'est comme be bini quoi par pitié et non par amour. Kake mouroko par pitié, ani nake mouroko par amour, c'est deux choses très très différentes. Amour ni pitié te kele. Palmer a de la pitié pour toi. Bingi, c'est pas de l'amour. Ne fima mi fleur sur les goro. Ne ba donner fa perdu igne bien avant. Moi ne ga côté sensible le plus sensible du main. Ou ne fa ga côté niveau. Ali ni che gra la la. Ni che toura ne go ne be che flego min fa. Au côté bénéfice, mais c'est pas autant qu'il y a vie décidé. Non, ça c'est faux. Et puis c'est archi faux. Et puis t'es donné au sentiment sur nous et nega djena tega qu'on connaît autant d'ima. Non. On va être très direct. Il y a quand on blastram en mettant au sraka. Palmer Guerreri là, c'était pour son propre intérêt. Nebe ala ta fille. Naï jamne. Naïja kanumi bi kono tana kanui mais ne ba don jarabi e banadi mais banami e jarabi ni bina jarabi bana bo atigila i ba gouchi ni fin forudi ça dit fin munu ba kun le bousculer ka bla i ba tigi gouchi no ludi o le be do akun le kono konte ni ya karise ni ya blaute bini ni tie dana Palmer ma dien wona foka kan mo na yi humilier ko kili ni deuxième tour damati humilier abi fra afokone fima o fi avec prévoir l'appui. Mogo na yi juguman ki la chien kede. Ni etant dans ma chien flana na te juguman ki la da bifa. Il faut chete Palmeri. Palmer ti mérité. Bini, on n'a pas droit à l'erreur beaucoup de fois. Il donne ne fimami. Ne furu ke ka teme. Ite be fin be mene da furu ko kuma. Chao cheni be donné au kunko fima ki kadi nyeni na ne mako fima meni furite ne tiga appel ne ti jabi tu nyani bunya wuli cha fa be na ayu nyini ni mi be kerefe si c'est c'est ka 70 kerefe mo ne ti jabi tu ni parce que moi je sais que je pas droit à l'erreur deux fois ni échec kelinga bi ya classique ibe cheko ta ibu black kerefe ibi nyeshi ka videma ibi nyeshi idonima ibi nyeshi era de be na kemuni chao de be giringa na ikan ula chao de be na kana nyini enofe eno ete takata nyini chao no fe bini iga carrière grand Palmer miga carrière grand parce que comme Palmer tête là allez de iga pas carrière grand a dima allez de ibini ke ibini emi ebi Palmer ça c'est faux de ima bini ke bini emi ebi de in nasro safia ka retoucher ke bini la e nana soro MJD a ka retoucher ke bini la e nana soro bini ga fanu wa retoucher be bini ga e nana soro aw manga druki kanda fala la bini Palmer kobe bini soro abe digi bini ga fanu na parce que bini ga fanu ye bini kanuni wa e bolo ko fani mi be bolo de e ga fanu ta ko bingi ga fanu ne do bingi kanu ba ko do parce que muna tu es un beau parleur ida kono kuma na tola mo ko be se ga mne sa bay mo ko be se ki mne ki e mo ye demseni mais mo koroba akli bila mais na fora ki e demseni ito shi demseni fitini fana e ko on va pas parler de 18 ans ici on va pas parler de 26 ans ici tu as plus que ça wani ni bingi kora nyoy c'est-à-dire sans clé, sans flan, quoi. Mais on,
bingi ni fanu aw me min ni bingi erete mais comme bingi yere a yere de be ko décider c'est-à-dire ni mo kuma na fe ate mo go kuma fam mo be fe ka ta sensi mi fe aba fam na yere de ka sensi donc bingi o de kama ni ne ga bi demba jala I yere bolo c'est à toi de revoir musoni humiliation maka palmer kuma ni makun jamala chumna eche kuma fochugo kemeni muwa kumbe mite ni fochugo suya kuma fochugo ya kemeni biduru kumbe mite ni fochugo suya ali chonno e vocal dokala ko vocal dobe ka yala ki ko al ni be baki san ki ba do palmer tegala ko ni wata kunga furuke ki be furuke iya ke yele ya yorola iko ko tiente kuma yi bingi palmer chonno kala ka kuma la segi palmer ma ka palmer ni nga kuma na palmer ko e ma fo ka banko galunu si se obe ko kuma be su atanchugo jume ko dona obulu c'est comme palmer be ga ti ga kuma son jiladi bini ni mo te tien fie ne fi mamba fie di lay wala suri parce que ne bi fedi chama segira ka kuma la segi palmer ma ko kuma mi fora Kigo kibina bagi do chen tegala kiba fe kigo kibina bagi do ategala kal ni mo maso ko ata senga kibena do igo ko chente palmer ni ngala abe se optayro la me ouverture media antuguni akoko bingi ma fo ka banko chenta konete mo bulitay nebe yandi nete bulikata nete mo bulitay me bingi ma fo ka banko cheno okoro bamanangana ana me bagawla ani ko dona bawla ko kuma mfora ko kuma icheno koro de ufi bingi ni mo ta fi ni fi ma ba fi palmer ye beau parler di palmer be kuma selon ayere ka intérêt ne ga staffu ba dama bingi ga ni ba dama nete bunyanna akuma o kuma be kuma na ayere de orgueil nete ketan c'est-à-dire joint sans les fans palmer a ne mou même la tcheki c'est-à-dire ne be fait ko dudon kuma ayere kelengene na tcheki ali bibini sigeleno kuma labena nebi ideme oromna ifana bene deme yorola wa fen fo shi madame ne folo bini fanu fo madame ne ko na temena bini ni palmer che a bebe boka na réseaux sociaux aya sebe nga bla ko fima côté ko na temena bini ni palmi nyonche a bebe na réseaux sociaux kelengene amaliti yere damne ama snogo balia damne ama docteur sola taga damne ama bana damne folo ama fenfo damne folo nié début drone du commencement parce que abebena parce que muna immature fait yala may ne fima au première position ko forme ne erreur kere minga djena tigala o de ka ke à peu près ni mo mi génération kelen ka ko fait ne aka chien kele mina foko tane sa animisa te banela sinon depuis ala kane dané pour mettre mo ko ri mo nous sont plus responsables que moi ino lube djena tiga ko be ke nyogon fait ni kuma bana o te nyogon nyesala ibe tawo lube chiki lube kleki wili mais une fois que une génération on fait Afrique ça marche pas en fait Afrique ça marche pas au Mali ça marche pas mais ni mo bu kwa kula wakati mina ni kuma na kuma chugo sugu ya dola abe foki nyangwe abe foki hasidi abe foki ko chiene mais achete amusote ne fi man kelengele nga niveau là qui va foko ne fi man ko furu ou via ki ne be kanu ya ko ne sigide ko furu non parce que ne ba do furu yemi ne furu ke ne ba do mi furu donc ni era keringe furu la ibe mbo nyene mande nyini femina ka dane mabini femi ala kana farafin yere nyeshe matuni pour que mi me kife ka kini dum fe fem ala kana farafin yere nyeshe matuni an dusu kun toro la kun an dusu kashira kun an jigira tegera kun an jigi waru la kun kunu non bravo Palmer bravo ye minya anyana
a kɛbaga y'a kɛ fana wa i y'a k'a kɛ kuma la fana wa bɛɛ bɛ se k'a réjouir bɛɛ ka yɛlɛ mais muso bɛɛ bɛ erreur kɛ an bɛ yɛlɛ bingi ta la bi an b'an sanpa bingi ta la ne ba i sigi so kɔnɔ ko kɛra la min ka jugu ni bingi ta ye yɛlɛ kɛ i bɛ yɛlɛ tɔ la i b'i miiri i yɛrɛ ta la cɛw ye pied don i la min ka jugu ni bingi ta ye ala yɛrɛ de y'o kɛ muso i mana kɛ cogo o cogo cɛ de bɛ se k'i munumunu k'i k'a sago ye ka se sago la sugu dɔ ma ka tila k'i abandon sugu dɔ la cɛ de bɛ se k'a kɛ muso la muso mana kɛ muso sugu o sugu ye i mana cɛ ɲa cogo o cogo la i mana kɛ waritigi ye cogo o cogo la i mana keguya cogo o cogo la i mana kɛ kodɔnna ye cogo o cogo la bi donna aw ni ne bɛɛ dɔ la mais a ye yɛlɛ bi kɛ a b'aw yɛlɛ ko la a ye kule bi a b'aw kule ko la a ye jenbe fɔ a ye tanba fɔ a b'o fɔ ko la bi mais bini erreur kɛra fila ye erreur ye fila ye ne b'i soutenir en tant que femme parce que min kɛra i la kunu n'a kun kɛra ne finman na face à face ne bɛ joli bɔ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne finman bɛ joli bɔ o mɔgɔ ye ne ye parce que ne sigi face à face mɔgɔ min ye mali kɛ ne la ka ne n'a la sigi face à face ko ka kuma ah non o joli kɔni bɛ bɔ ça c'est sûr o kuma yɛrɛ kuma caman t'a la o bɛ kɛ o ye ne finman ye mais comme i y'i sigi i ye kuma bɛɛ lamɛn i taara an mako foyi tɛ concert de confirmation na bingi non on t'a jamais dit k'i furu i ka fan fosi m'a f'i ye k'a pereselen don k'i ye furu dɔ la i ka fan fosi m'a f'i ye k'a pereselen don k'i ni dɔ tɛgɛ ye ɲɔgɔn bolo i ka fan fosi m'a f'i ɲɛna k'i ka course kɛ furuko la mali furuko ye course de mais diɲɛnatigɛ tɛ course ye safi bɛ yɔrɔ min na a ma se kuma yɛrɛ la a ma se an bɛ don olu kuma ninnu na quoi MJD bɛ niveau min na a ma se o ne finman bɛ don o kuma la Shanita bɛ niveau min na grand sœur bɛ niveau min na a ma se ne ka don olu kuma la quoi mais ne b'a fɔ MJD a ye taa n'a ye dɔɔni a ye taa n'a ye dɔɔni pour cette fois-ci a ye taa n'a ye dɔɔni a ye taga n'a ye dɔɔni pour cette fois-ci aw tɛgɛ dɔw dusu kan aw delila aw dan sɔgɔ aw ni ko a ye manden ɲɔ dɔlɔ dɔɔni a ka taa dɔɔni bingi ne finman t'i soutien nkalon kan dɛ ayi dɛ n t'i bila n kɔfɛ ko soutien dɛ ayi bingi b'i bila n kɛrɛ de la ko soutien wa bingi b'i frappé f'i k'i ɲɛ yɛlɛ c'est-à-dire n b'i frappé ni bouchon ye heure bɛɛ f'i k'i ɲɛ yɛlɛ ne finman ta o di parce que ne tɛ mɔgɔ ka hypocrite la ne bɛ bingi défense ta don min mɔgɔ si kelen ma ne tɛgɛ minɛ ko n'a défense ta ne bɛ n sacrifier don min aw si kelen ma ne tɛgɛ minɛ ko n'a sacrifier n y'a fɔ ye MJD kanu kosɔn o ye n don donc o kanu kelen kosɔn o b'a to ne bɛ kuma olu fɛ n tɛ bingi bila n kɔfɛ ko soutien bingi b'i bila n kɛrɛ de la ko soutien ka sɔrɔ k'i frapper heure bɛɛ f'i k'i ɲɛ yɛlɛ vous n'êtes pas nés ensemble wa aw tɛ sa ɲɔgɔn fɛ fana aw ka carrière yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la aw kun bɛ solo dio min kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun bɛ bɛn jɔn y'a fɔ aw ye ko aw bɛ na sisan k'aw bɛ fanu ta n'i ye Palmer yɛrɛ kumatɔ la ye c'est-à-dire k'i bɛ boli ka responsabilité ɲɛ et puis en plus tu n'es pas un responsable quoi k'i bɛ boli ka responsabilité ɲɛ k'i bɛ na ko fanu ye woro ta ko ka woro sigi ta i cɛkɔrɔba i bɛ dɛsɛ ka jɔ i jɔ la kuma la e bɛ se ka n'i jɔ o ma k'e ni bingi tɛ ɲɔgɔn kalama e Palmer bɛ se ka n'i jɔ jama la k'e ni bingi kun tɛ ɲɔgɔn kalama et puis k'aw tila ka na fanu ta e yɛrɛ bɛ na k'a bɛ fanu ta ka fanu accuser a bɛ fanu accuser de quoi n'a ko a ma ko mot confirmation c'est en français ou c'est en chinois ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn ko min bɛ yen et vous dites confirmation ou bien an ye kalan min kɛ a bɛna an ka intelligence fana a bɛna don an ka intelligence fana kɔnɔ ka na an ka intelligence fana basculer k'o bila de travers an ka intelligence fana a bɛ fɛ k'o fana gosiya quand vous nous parlez de confirmation soit i bɛna a tɛgɛ ɲini